Hi guys, Cykaniki here. Welcome back to this channel. So today I'm super excited guys because today, as in today, nadayon na jud ang among collab ni Miss for how many? 49 years. Si Jessa, but I'm going to place all the links on the description box so that you could follow her, and I'm going to let you see as well kung sa transformation. As you can see, naami ron sa balay tabibi kay maikog kay ko nila guys. But then, sige na lang. So, mao na ni ako ang hair karon nga buot-buot ra no. So reddish, mahogany, churba chuchu. Yes. And then I'm with, pasensya naman sa background kay it's super not good. But I'm here with this beautiful Hello, assistant. I'm Nicole, assistant ni hairdresser. Hair artist. Oh, yes. Abi na akong hair and makeup artist. Hi guys, good afternoon. I'm Jessa, hair artist, hairdresser Cebu. Kanang og karon mag-hair makeover ni Ma'am Cyka, di ba? Para madayon na jud kay 48 years and taw missing ka ng contact PM nga wa na dayon, so karon madayon na jud, di ba? So dapat pagapahan natin imong buhok para di magguol. Mao kay ko. As you can see guys, ayang buhok is reddish. Akong buhaton sa buhok is ako siya i-color ag kanang silver ash. Para mas bongga sa iyahang color. Cykaniki years. Ang ngayon baka ko no. Let's see later. So magsugod na mi. So mao na ni siya guys. Pasabta ko. Labi mo camera, fairness. Hello guys, mag-start na kami ng hair makeover ni Ma'am Cyka. As you can see guys, diba? Nagmi-mix si Nicole Cordobes dyan. Mag-hi ka naman sa vlog. Direct ka gang. Hi! Tara. Nag-start namin sa first stage. Ano sa ni gang? Bleach na ta. Agoy. Dili ra ko ani mag-palpitate. Dili ra. Okay. Kaya ang atong bleach is organic man. Yes. Mostly guys, I don't really bleach my hair because I'm super allergic to bleach. But right now, so far, wala pa ko nag-allergy. Wala pa. Taod-taod allergy na. Ate Orok. Sa bahay. Dili taon. Ay, kadaghan pa dyan kayo. Guys, tanawa. Wala pa ni siya na human mag-color pa mi. Pero, love one. This is the first step sa color. So, ganahan ko. Laputi na kayo. Oh my God. Allergy ba ako? Pero so far na, ako ra siyang na, guys, nakaya ra na ako. Organic mo kung gamit good. So, organic ang gamit ni Ma'am Jess. Yes. So, tanawa, allergy yun siya, pero wala dyan mo nakitaan nga, reddish kay. Akong gamit is very safe. Apply na ni color. Okay. Color na ni siya. Yes. Okay. Kanang achieve man. Fly show. Diba? Na-achieve. Alam, ran akong kanang badyaw. So guys, laban. This is it. Pansit. Nyamura na kuan. Dapat mag-makeup tutorial din ko after. Color na kaayo ang buhok ni Ma'am Cyka. Tora. So, kuan na mig. So, na-achieve na ang color nga iyahang gusto ipa-achieve siyang buhok. As you can see, guys, na-achieve na namin ang color na gusto niyang i-achieve sa buhok niya. Wala kita. Bisaya o Tagalog, asa ka. Diba? Tingnan niyo, guys. Ngayon, mag-apply na kami ng scalp treatment nga 48 years. 48 years. Diba? Malay ka ng brush. May color na siya. More na kong tiguang. Ang ka ng pasabog ba? Dili ka ng red. Kaya ang red mura siya ka ng 1974. Diba? Mura ka ng Imelda Marcos. Mura ka na ana. Inaani ka ng K-pop, Korean. Yeah. Diba? Ano ba? Diba? Sabay ta sa uso ba? Muna ka ng uso. Oo, diba? Ang atong agtang besh. Okay. Pahuway besh. Pahuway besh. Kay dugay kay besh. Usuron ba na kulot-kulot? Basing gana sa color, sir. Pahuway. Kanang sa ubos? Guys, nag-scalp treatment kami. And then kung marami nag-bleach, tapos na kami nag-bleach, tapos na kami nag-color. Ngayon, ginagawa namin is scalp treatment para ma-relax ang scalp ni Ma'am. Yeah, super relaxing, guys. Ito na yung scalp treatment. Para may protection sa scalp niya. Super relaxing kayo. As in, induta. After, ima-massage ko pa yan para siya, ma-relax talaga siya. Matanggal yung stress ni Ma'am, di ba? Kahit ako dito, stress na yung mukha ko. Alam niya,
Lisod ka ni i-maintain. Likid. Pero sige lang, naaraman ko, ikagulan. Pero, so, mauna ni siya guys. The gray Shervanes. The silver. Silver di ay. Silver swan ni siya, guys. Mo ni siya among kanagimog na nga. Dato puti soy sauce, sukang puti, silver swan. So, nag-Brazilian na meron guys. Treatment. Earlier, we had treatment. Super refreshing kaysa sa ulo. And then, karon nag-Brazilian treatment. So, I'm so sorry for my face right now. I don't have makeup on. But then, later, I'm going to make a tutorial for you. Para love one. Shout out ko diya, guys, no? Oh, that. Or, it's Miss Jessa. Na-achieve ang... She's her dresser. After Brazilian, so Process need sa yun siyang Brazilian. magplansya. Okay. Ano kababkat ka ito? So guys, this is the final look. I'm going to make a makeup tutorial suited for this look. As of now, I'm super loving it. The color that I really wanted na-achieved by Miss Jessa. So, thank you so much, Ma'am Jess. And Hi, guys! Hello, Good guys. afternoon. Good evening na di ay. Gabi iya? Tagalog, English, Bisaya. Whatever. Ano ba? Ayan, tapos na kami nag-makeover ng buhok ni Yes. Mama Cyka. I Diba? As super you can love see, from reddish color into a silver ash blonde platinum, diba? So, lava lang. Sa mga ganahan magpa-home service, Yes. magpa-hair makeover, pwede ako bisad as sa Cebu, Mandawi, Lapu-Lapu. Ang aking Facebook, i-PM lang ko. Ibutan na niya sa description box. Your Facebook page. Okay. My Facebook page is Jess Hair Artist, Hairdresser Cebu. 3 words na siya. Yes. Jess Face, Hair Artist Face, Hairdresser Cebu. Grabe. PM me for inquiries. Di Yes. mag-on. Mag-on, laban lang. Affordable na ako. Affordable ra. What's good, guys? Kasi, they makater dyan mo bisel na takay. Yes, food naman. Kalingaw ba? First time nga gi-makeover ko when it comes sa hair, diri mismo sa Yes. balay na mo nga tiny house nga wa pa Yes. nahuman. And I'm super excited to share this journey with you guys. So wala pa nahuman namang tiny house. But then later na siya, as of now, mo na ni siyang hair transformation. Mano siya ang result. Yes. Diba? From mahogany red and then this K-pop thing. Yes. And then sagdi lang na akong outfit no as of now. Okay. Diba? Love na Lava naman ba? Mga aura ta. 1, 2, 3, go. Diba? Guys, don't forget to follow them. And then, super affordable Rajod. Yes. PM na. PM is the key. Yes. Modura gets like home service. Yes. So, Anywhere in Cebu, Mandawi, Lapu-Lapu, pwede ni. Laisyo, ragit Laisyo. kaayo. Laisyo. Thank you so much for watching, guys. Bye-bye. Bye-bye. Sarangke. Alam mo, good.